Wejzer Horst az nachtelijkesete bazongeut no khabert time information rawacht abunen. Fede beste qaqqana jibunetsetan prezident Bibelta Anatoli schorzachchen kutta qaqqanene patsachadun slujba mitqotakte ministrat ama qaqqanna da ministrade slujba genjte. Aftamakort ambestaja kes tester khay bavard bakhastuy raygor ambesta qaqqanene ama yerazmet sedma. Президент Бибелта Анатолий Федебеста قاقناج بونت ستن رارفا کوتا ارم بردوفجتن اما سزاختا بوزن جنخست سرای گرم بسته اگرون نورسته که وارزنز همال یوزر دیون که استویت خی. همسته بزنگ قاقنجتن مبتجگن هوش خس کشه نسان گندو بتجگن خشوی و ما کدنا الگویمه ده بتقوم ده بسته قاقنای بتقوم آلش درار روزای شمی دادم نفس شنوی سه قایتارتی سه نلوی مکتی که دون اسلام جسمه که زمین که باقو ده بسته رستجه باقو ده رستجه سه بسته باقو پنجسته سما خیال چی در هوش خس کشه آلی ایران لگه رازدر لور هوش خس کم خس کود داد اما وچیگن هوش آخواست ده بسته وارزانجینات ده آدم وارزانجینات او که من در تخدته اما چی در یخی مرایسه میگنم اما باقا کن بایده یه بسته Ярай гурам баст аз нагай чи қаққатта ами сарвалтавият сарт чираттавудун рухснамтас сарту июмс амре алавге. می فارست دستای فاراست تمازایدو و من استماز مخوصار ایرستون سری بارزیناد اما خد بارزیناد سرال چی توخ کتا و دونه یک ارده پریزیدنت خورزخ چین کتا پاتسا خادون خورزخته و دون نمت کاد گراماداتا بارات قاقنگ ارگان تزگخت کوسه جنم تفد بست قاقنج سری بارزیناد فدل کست آرخایده اما فد بست اون خست خوصار ایرستون آدم والا خیزل دسازه سخست ستم مایدان تای. Самоотверженность, проявленные при отстаивании независимости и территориальной целостности Республики Южная Осетия, наградить медалью защитнику Отечества Засеева Суслана Иналовича. Татаева Алана Виссарионовича. Абаева Таймураза Павловича. Товарищ Верховный Главнокомандующий, гражданин Республики Южная Осетия Абаев для получения правительственной награды прибыл. За мужество и самоотверженность, проявленные при отстаивании независимости и территориальной целостности Республики Южная Осетия, наградить медалью защитнику Отечества Джикаева Феликса Ханджеровича, участника боевых действий. خورزخت راست قاقرناده اما میتقد تکت مینیستراده اما پاتسا خادون قاقرناده службай کشته ادبته фанзай آدای ماجونگ. Наградить медалью защитнику Отечества Гасеева Инала Хазбиевича, сотрудника Республики Южная Осетия. Джиоева Азамата Васильевича, сотрудника Государственной службы охраны. Тухаева Автандила Тарьеловича. Наваздан смерта. Изро арах навен байдан хам нарай гурен басти. Иристун زنار من بستر نیشنای فلالک زاغ یعنی آدم مگن دارت خسته. من رئیس مشتر برای بونم اما مزار دزاغر مخوتن میسمت چی در ترابون فرما خسته یارای برن بستقات کنه. رای دارن گه اموده کشته استیف ستن تا هر دونن اش برای بونم خورده خلاه. نظر دارم خوشی من زاغر ننیجنا دن زاغر بی خوشایی یور سرزن در راد کاو ننیجنا. نوش ننیجنا در کسرای کستمایی در خشات ها یاسمون دارد. دنیس کنه خوشا. من فهمدم وی دارم مثل نوش فستیواله. آبو نفرس مچی دکتر نه. آدم لیستن نواز دانست مثلا. نه کسرای کستمه. باش خوشی ندارم چی دکتر نفت نفرس منیست. آدم جنت و سرسون بنام.
رستگه شوجین مجلستون استوره س مککت سنمت سغزارین دامغت فست شوجسته هم آبون فصلی چکیدت در وقت هردون تا دار واره خواشه Կորտղայ թարատաֆը դեբեստ աղկանաջի մայդանտայ խորզաղ չնրցդստը սամալաթը ֆաստեմ։ Наградить медалью защитнику Отечества Туаева Ансера Сергеевича посмертно. Схавребова Александра Ханджировича посмертно. نلگوی مکته امرنگ سخست رایگورن بسته راز خست کنن سلگوی مکته در اما بونودون در خورسخت رایسته پادسا خاده سرغلاوجه گوخه فده بست قاقنج تسخدک در بانسان کود دو کتریت در ستک هیست سرایگورن بسته با قاقنم. Штербузник вчера на президента на Хишаводан на кай нен ротош лаварта ма лаган ухсыз гол естественно инагаздан бирала таже Афганистай фатох кутуй зондарчы фесте мана абунер кодоклопта на президент мана дортердар юрестона шаме розмашава аутох канжистам ама шамена кастарта مخ شید فشردستان خشت میده گفته فلا آفشروی فلاوی رسوخت سری بار ایرستون. Abondonirtekagan fevral barak bunitsatan xorzaqta chiraystavudun seppat dar arxains amakattarik dar sattasta saray guran bastaz nagay baqanama kusens amellakot kanent samay fidan faltartat saroy sığdak arvaban. Kokoyte Anjela Kotste Aida Kustrata Tamirlanko Marittata Fatima information rawaqt abon. فده بسته قاقنا جبونه ستن آلخوزو مازلت وقت سوانس آخر دون وقت در و دون مدس سکولاتم. آرایگورن بسته چی با قاقتا و دون نومل گومروک وقت درصد فنزم سکوله. وردمر با خطوی نوید زماسته خستون آرخایتت کرد خایدی سجم. برکبون رازمفل در آخر گینک تکمی سویس سکولات و سوانس خبات ارزینا دوروک تا و دونانیس آخر دون اما قوم لادون نسانیگ اما رزگ فلترن فداد دتنس راست فنداگ رافزارنن آتخاد گوم روگو واجه تاودست نوید زمست ساوت خادیش تا اما ودیسن تا و دون آخر زاوتن رازر توی سری بار زیناد سرل چی توخ کود تا و دون قبات ارزیناد تخی زی خورس خودی کردن مکست رستگر ساس فکر ساس ساس فکر چیا مردی هول دادن که زنگ فتسق من هادون دسته پلاوی فست در خسف تایوز بون خود تو خسف تا قلم خواست است کسی در مرد خم از ناره لاستوی کسی در مرد خم آرتد منی سای لاستوی می بانه کنه نکن آخر گرد تام خسف تاز بون خود توی سنسرم منتبیره قباتر زینا دوروک تواخ سوانس آلاز در کد گورت آفترای انتقاوت سکولات در وروک در استجاخر گینک табазуненс бира самодисун историон фактам. Благодаря Инау и его двум товарищам. Он всегда отстаивал правду, совершал чудеса храбрости и героизма. Командиры самообороны Хубулов Валерий, Кочиев Григорий, Бестаев Бала, Тасоев Инау, Санакоев Инау, Дудов Коко, Схабребов Тимур и Джилев Алан. مخانی سرستر کمیوام امتسوی تون کمییسم آخماده مکده و مگسکه برک بون راز موا در سوى گومروکتا سوالت تقوم الكاننس патриотизм انگارنتل. Духовно-патриотическая работа. Ну, вот на этих мероприятиях наши дети воспитываются, патриотическое воспитание. Вот сегодня мы пришли вот в 5-ю школу на одно из этих мероприятий, и 5-я школа славится своим патриотизмом, своим вот таким отношением, тем более у них вот прямо рядом на территории школы кладбище, где захоронены наши защитники Отечества. И вот во всех школах были приглашены защитники Отечества. هنزم سکولای نوگزاوت گور ترادیسی مگسکه آلاز در خادرای سقایتار روخس نمت سارن مازلت فده بست قاقنه جبون رازمه اما ویفست در آخر زاوتن وقت سوزست گوم روکته اما گوم گورستم. پلیتیانا کزی تازمت اینفرماتسور را واقع دابون.
Իվղդազը բոքենգե կոստան խղծարստա Լենինգոր ռայոնը ադմինիստրացիի կուխտերի վեգոտ ձրծդ ընթստտլ əmə դարտար սարոզը ծխաստեիս ուդուն ֆədəl. Ստր կուստար զդəxtərцid ռայոնը ծərժıtı problemətə ասկոծա կənılmə. Լենինգորը ռայոն ադմինիստրացիի սերղվագ մամատատը Վիտալի ացավ գազը բականգա կոստը խեղդրատա խիցավ ադեսարդարը խաստեղ կասկանակ բեկոյթը Գենադյան. Ռայոնը խիցավ բանը սանկոտը զակակարանջիմը նակասկեսն բանտըst բիրասարազն. Վդոն նմացը ռայոնը ծերջտը խիմը ռայսին əməsin սա պրոբլեմը թաբաստունայ բազոնն. Ծերան կոմնալու խածարատը տղտայնի վասմատ սաբեկտը արաստատ խաստրցդ վդոն ֆեստր աստագալ. Ռայոնը ծերջտը ֆլդարցը պրոբլեմը տղսն կանը վդոնստը qavtan fəndəkտը əvzərvavar. Həmən azını donu ծուղծինատ. Ացավ գադուվəmin դու Namazı царангомнолу хазарада тыхтай цалдар камы цалца кондерцы дестефендактам. Основным производственным предприятием в районе является ГУП УЖКХ при администрации Ленингорского района. За минувший год администрации Ленингорского района были проведены ремонтно-строительные работы и работы по благоустройству территории района силами ГУП УЖКХ при администрации Ленингорского района. Выделенная государством сумма в размере 41 миллион 763 тысячи рублей была освоена на 94%. Администрация Ленингорского района не раз доводила до сведения правительства, что парк спецтехники района нуждается в обновлении. Имеющаяся у ГУП техника часто выходит из строя, что приводит к задержкам и удорожанию производимых работ. За отчетный период был осуществлен текущий ремонт проселочных дорог протяженностью более 70 километров. دوامین دو نمازتینا گارفاتی سپارتیفون زال آرستاد کست تفاهم قوسست قوون ادمینستراسی بست خایدر منکتل آرازن سروغستم آبری و قوتاتسا و گاز عرفنال تویدون ختلت آرستاد ما آخام کست تماتسد اندر قوت در. Начат ремонт водопроводных линий в село Коринка, Нижний Болнов, Фас, Ахтальцев, Цир, благодаря чему дебет воды для данных населенных пунктов будет значительно увеличен. При этом, говоря об обеспеченности населения питьевой водой в наступившем году, обязательным образом надо провести основательные работы на всех головных водособорных сооружениях, на всех водопроводных сетях, имеющихся в районе. Только таким образом можно улучшить качество подаваемой воды и увеличить ее дебет. В целом руководство района ставит целью обеспечить питьевой водой практически все нуждающиеся населенные пункты. لینینگور رایون نرونگ باید توی سده دست مین گکتار خوز کردن ز پایداد سبب دوامین آس سده سپور ارتای گکتار امد ز ارتن سپار مین سپار سده دوان فونز گکتار تایز خیزن وطم زخ کوچته دون خره دون توختینا دل که این بلنس ویا خوستاکن سفل در خایتاونز افسیرون گلدورم رایون سرلاوگ راراز مکوتا دونم بردگنن سرازن فدل قدم. Обрабатываются пашни только в селах Апрельская и Зарнийская сельских администраций на 1200 гектаров земли. На указанных площадях выращивают в основном озимую пшеницу 200 гектаров, ячмень 1000 гектаров. На указанных землях сельхозназначения практически не соблюдаются нормы севооборота, в связи с чем из года в год падает не только урожайность, но и количество пахотных земель. А неосвоенные земли между тем зарастают кустарниками. Из-за отсутствия мелиорации труженики вынуждены выращивать только зерновые культуры. Поэтому есть крайняя необходимость наличия водохранилища или поднорастительной системы указанных земель. Тыллагов снайнер астаджи район арендатор такудер вилаз автотаца у газдарсын балдысынық туртыл сармагунд афснайн техника кайнафак канавайтыхы. Абрева амадина гара қауын администрацияды кухтари ва гадис қауын хазарада техника цалдари ваджи фаласафил дар хайсты цалца канинак. Имеется необходимость еще в 2 комбайнах, в 3 пресс-подборщиках, в 4 тракторах ДТ-75, в результате чего можно увеличить количество пахотных земель на 1400 гектаров. За счет иных категорий земель, а также неосвоенных земель, которые на территории района имеется свыше 300 гектаров. В районе также активно занимаются пчеловодством. В частности, частные подворья насчитывают 757 ульев пчелосемей. Ацаугаз район санитарон ветеринарон служба ставках фосенисе با قرن سنن سارستا پریویفکتم لینینگور رایون سرجت سارد آخشیاک بنا تاخس آخورا درایسن قطاق در رایون سکولاتا کندر سدست ایمیاگ ریسپوبلیکو ناخورادون ستانداردتم ацаугаз رایون و دوون دوور آواخدونه آخور زوتا خواهد فیسنس предметون олимпиадات سکولای مازالتم دوامین دو نماز زاقور اما اورجو سان سکولاتا خورگرینک تخواهد رایسو ریسپوبلیکون تیاترالون فستیوال در آخور پراتسیسل باندفت کاراناویروس نخمه آران ورد مازالتم کلتورای خواهدن دوامین دو نماز نوست مخواست درست ارتنیو مازالا و دون نمت ریسپوبلیکن برک بونو مازالتا بانسان کنن کد پاسیولوچی آفتر رایون در صفقوت در لینینگور رایون سپورت اما فسی و دون پالیتیکا خواهد در امبالون کسباکو تا گارانتینو مازالتا خست کنگم واقع درست تورنیر فوتبول تنیس والیبول آفتما رایون سپورت آرخایجی تا خون درست دست ریسپوبلیکون ام وزادل سپارتیو مازالتم لینینگور رایون ادمینستراسی اناقم تبار تباقا قرن فدل سبب برک کست آتس کست خست کنه سرماگوند کامیس
За отчетный период отдел проводил среди несовершеннолетних профилактические беседы по вопросам здорового образа жизни и необходимости соблюдения карантинных мер, а также вел среди них активную агитацию по поводу посещения культурных кружков и спортивных секций. Отдел также тесно взаимодействовал с органами внутренних дел района. Яхыгда карумаватата Виталий Захта районы на факканы квалификации гундкадырта. Ама хорсвайт аца фарст махица адыртыге густарт куртсавит. Хица ада сардара хасда хасканак бекойта Геннадий Ленингор район администрации дуаминдуэ намазыцы костбакот тавай банаматта авартсагал. То, что касается исполнения работ строительных, это и дорожное хозяйство, коммунальное хозяйство, благоустройство. У вас на все это было заложено 41 миллион, и вы эту сумму освоили на 94%, если я не ошибаюсь, да? Это неплохой результат именно по сфере ЖКХ. Сказать, что ЖКХ не поработала, ГУП ЖКХ не поработала в полную силу нельзя. Так что за эту работу, за освоение, естественно, мы благодарим вас, Виталий Васильевич. В 2021 году мы должны приступить к реализации всего плана, который вы составили с новыми силами и с новым взглядом на будущее, скажем так, до конца 2021 года. Андерфазум подход полного, и зарплаты соответствующие будут, само собой, у госслужащих. И работа по-другому, по всем направлениям должна пойти совсем в другом русле, чем в 2020 году. Пекойте Геннадий Банасан кодта проблему фарстадерс кодса керцевдست садак кайфалавал фтса града густарт аз дахын қавун хазарада қабазма венесалан хиса адама қавун хазарада министрадан иума Ленингор район размацеда қоттаджи фадл арастерцет сармагунд план. Эта программа не маленькая, там, скажем так, несколько сотен миллионов под собой подразумевает эта программа, но, скажем так, мы этих цифр не должны бояться, потому что это, без этой программы, под которой не предусмотрено финансирование, развитие Ленингорского района, скажем так, невозможно. И поэтому мы приложим все усилия и предпримем меры, чтобы на года разбить вот эту программу и предусмотреть, естественно, с помощью наших российских коллег реализацию вот этой программы развития Ленингорского района. Там не только сельское хозяйство, но там и производство, и все направления, включая туризм. Пекойте Геннадий администрации кушетан базонга кота но қавун хазарада министр хаста хасканак Маргита Алана. Ног министр хаста хасканак фихусен кота саразы кейсверто Ленингор района қавун хазарад сандизин канна хас. Ленингор район администрации кушета хица ада сардар хаста хасканак разырто се проблема телем баланс будон тхайдар. Сасайрок дар таста поселочи музей салсак канн басинят ама бнатон телевизионада сигнал саразан. Ацы коттаджи фадл сиднефс бавар давид фарса да хаст керцевдст хица ада радун рабатма Маскотса керцевдст гананвавге. Кокойте Анжела Гаситарсен тататаксана информацион равахт абун. Музыкалу наргау авдестерцед цхинвалы сабидеттай сейве спектакланис қомыладуны санивек вмавдесцеве рестинат ама хурздинат аллахаттар кейфавлах извеенс ана рестинат ама авзардинадыл. Спектакл фадылу народу нырмек. Эртен десем сабидон قوملگرین یکتن رافدست موزیکال و نارغا بیره خمه ترخوز باسد دکوتا پاتسا خادون درامون تیاتر کالکتیف آرغا و رژیسورو قطایت سرمت آرتیستا باروخس کتو چسل سینما کشت زردتا ودون زردمه فتسدست آرغا و سوژیتا آم قستست زارجتا مخستدست کافت نومرتا آرغا و خواهدیشت تودست برک بونخوز ایر تیاترالون ولدارسم اما که زغنقه انایف گه باز دادست آدای ماگاد ایمی یا قزدک دینت رستینات اما خورزینات سپور مینوت سوالت دسترسم دیسه است آرغا و مکسسن خواستا اگر اون اختصون زیناد Сывалат тестерцы медисе сагус дартой сцена цецедуэма декорации таравадысты ирт артиста сарул тахаст котты арахчыны эмоци коттак авзонг сцена кашытам эмасаны яржытам авзарын котта диссаджы ахцун ангаранта. Потом фасадим зардаматан кус. Очень понравилась сказка. Мне очень понравилась сказка, особенно лиса. خیستر ادمینستراتور سیوکاد فاطیما کدرازرتا و مگسکا پاتسا خادون درامون تیاتر دارتر در فندکنه آخم تیاترالو شو ریسپوبلیکا اسکولات امسابی گت در راو دیسن و ما ولده ماچ سلسی مکشتن آخم سپکتاکل تا افدستر سودست پاتسا خادون درامون تیاتر سینه الدر
رایون تام در نفنداشن متن خسم گرد دنبای Բացատ տագունդ մոծալախայադիս չտեսվալատան ամա բատարն բրդուավ չտան բոլավոր կոտուեցակ բարակբուն ամախցուն զինյադը անգարանտա սարախչուն արխայդը ռայգուն դեքը բազադստվույնը սանան զալықոս թղջեն կուխեմ ձախտ Կոկոյթի Անժելա Գոբուս թագոնդա Կոկոյթի Ալեքսանդր Կոմարիտյադը Ֆատիմա ինֆորմասիոն ռավաղտ աբուն Fidebeste qoqqana jibunitsetan Respublika waqtsavins alxuzun eriste. Traditsiy megaske ası berek bunitsetan skulazov txsan waqdartsit Tsxinvala rayoni championat shoshketay. Tsxinvala rayoni Fidebeste qoqqana jibunitsetan axir zavtxsan waqdartsit championat shoshketay. Eriste waqtfatsavins ervelazder ama saxayad resens rayoni skulati komandata. Nerdarta sayrak pristil tuxkuttuy xsas komanda. Eriste wajam olozder. Vadimin komanda ispunde dişi para demek. Falerin ta rakuttan degaytta. Mana aşın iskayvit. Yerin nami yivsiz meyvle bu alkaş komanda eder. Mazar da saroy teng ofta kay bazaran çavi. Uma masti jabakşatta. Olaşın itasın arrestun yumay rozma. Ma uman dari işlerine sanıyak. Umama zonişto yumay fastavjen işler. Eriste ma boşatta kutti sahiyo. Eriste boygun kutto shoshkete federatsiyi prezident Lululte Boris uifetsash darbuznik zaxta axir genjitan kesta bosatte kuttuy komandatem. Баланс. Родину любят не за то, что она большая или маленькая, а за то, что она своя. Махандарис нахира грамбаста, амяпома ворзам. Набун состаритарию уяс комалакат канам федебеса қоқанжитай. Мазар да русскани юлдар. Фурсатта гунд свалатастуд. Эштер мефанде заган смахце кухтаря конжетарарвесту адам удунан. Eriste boygun kenne cerimoni xayad resta Tsxinvala rayon administrasiyi serglavajı xadivek tuata alan. Padsaxada serglavajı numay championata xayad işçiten rarfe kutta sporta farstata fedil prezident xuskenek Giut Rufin. Tengersuz gumunu zerbe ruskani manafta vzonk fasirat. Meşter buznik zagan prezidentin numay alkamandar işter buznik zagan. Mana aşı bazalçı başakta kutadunan zardaruk sayşan mana ma nafasi va maboka sauduna son bonuste. من آبون درش تورنی من شاشکیتاش تورنی را یوتیو من فد بسته قاقه نگه تخی من فد بسته قوبی روازات و فد بسته قوم آل خاطر یا ترسا برزوند خاصات نسون بون سماخ استود نمشتر بود نگذارن. Eriste reglement megaske komanda tekerezi makuttuy fejne qaste. Ale komandai der bakot fejne fund sporti akenen. Festiujetem gaske iulfil deraj kuta erembert kutta kosta qawe komanda. Ama batsaqsta fitsak bunat. Dekak bunat fatsis dminisi komanda. Ama ertikak bunat metaraxist kosta qawe dekak komanda. Xurzaxta deltene cerimoni xayad resta na respublike shashketay iulxis der qajitay sayiv Giut Pavil. Eriste valaxiz zawta ama prizorta xurzax nersid deste kuboktay ama maydantay. Wadun nemasa xurzax nersid Turnire evzung der xayadisek dudayte elinadar. Sportivu mazalta aktivune keravdisens uytxe eriste organizator te kade gramatates xurzaxçin kuttuy informatsiyon agentat reysavatsxasek xibiyata zarina ama natelinunade isen kurde. Axev dest nabun xabertem. Narodov film bald meyfira.